बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चंद ऐसे अज़कार पढ़ेंगे जो सोने से पहले के चंद लम्हों को पूरी रात की इबादत में बदल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले के सिर्फ चंद मिनट आपकी पूरी रात को इबादत में बदल सकते हैं? जब आप अल्लाह का नाम लेकर आंखें बंद करते हैं तो आप अकेले नहीं सोते, बल्कि अल्लाह की रहमत और फरिश्ते आपकी हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि सोने से पहले के अज़कार सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी हिसार हैं। जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो सुबह तक उसकी पहरादारी करता है। ये अज़कार दिल के बोझ को हल्का करते हैं, जहन के शोर को खामोश करते हैं, डरावने ख्वाबों को दूर कर देते हैं और सबसे बढ़कर चूँकि नींद मौत की एक शक्ल है, तो ज़िक्र के साथ सोना ईमान पर ख़ात्मे की उम्मीद बन जाता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فمن يجير الكافرين من عذاب
عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ये वो सूरत है जो कब्र के अजाब से ढाल बन जाती है, जो बंदे की सिफारिश करती है यहाँ तक कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही नाम के साथ मरता हूँ और तेरे ही नाम के साथ जीता हूँ। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह जिस्म की थकन भी उतार देती है और रूह को ताकत भी दे देती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم अब सूरतुल इखलास, अल फलक और नास पढ़ें। ये आयात शैतान और बुराई से हिफाजत देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس हाथों पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये हिफाजत का हिसार है। सोने से पहले अपना बिस्तर झाड़ लें, वज़ू कर लें, क्योंकि फरिश्ते बावज़ू सोने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और फिर अल्लाह का नाम लेकर आंखें बंद करें। आज रात खाली ना सोएं,
अल्लाह को साथ लेकर सोएं। अगर ये अल्फाज आपके दिल को छू गए हों तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। शायद किसी की रात आज सुकून में बदल जाए। अगर ये अज़कार आपके दिल को सुकून दे गए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी सुकून नाजिल फरमाए।